तो फ्रेंड देखंतु एटा आसी माछ आज मार्केट रू। तो देखंतु एटा कोन एटा ला रूढ़ कंटिया। तो आमर ये काटुचंती आउ ये हला एबे देखुछु एमान सब देखा गाए माने माछ खाइबे से काटा चलची। तो एटा बड़ तेलिया माछटा देखंतु एटा किस माछ रूढ़ कंटिया ना हैं चिना शिखिनु एटा हला रूढ़ कंटिया एटा हला पानी आखिया सेटा शिला एटा हला बड़बड़ा रूढ़ कंटिया 2 किलो अछि एटा वेट हला। हां एटा 2 किलो किलो खाली एटा मेरा झोला झाल करी बोल लगे अब। तो देखंतु आज फुल पार्टी पावर हबो आज एबे स्टार्टिंग हेलानी माछ भजा। तो देखियो पूरा माछ भाजा होछु आज माछ पखाळ ना किस हो माछ पखाळ तो ना माछ आ पखाळ आ किछ बना हेछि ना एटा किस बे किस काढुछ ओ यार पकुड़ी बाइगणी पकुड़ी बाइगणी पकुड़ी आउ चिप्स आलू चिप्स कलरा चिप्स कदली चिप्स बनाई ता सांगर माछ पखाळ लंका पूरा कंचा लंका पकाओ भली भाव भाज टेस्टी टे भल लगे केते लंका पकाइले कंचा लंका 3टा निया बाड़ जोड़ा हाँ बड़ दाग हाँ दाग नहीं खाई तुम तुम खाइबा आम देखिए ना तो चलतु से मैंने खाइबे तुम देखियो तो फिर तुम तो देखो ना तो से खाऊ तुम खाऊ तुम कथा कहीं करना तो देखते ये लोकटा को पसंद कहीं करेंगे कहीं करना पसंद तो से तार मन दुख तो प्लीज तो लाइक करो सब्सक्राइब करो आ कौन शेयर करो आ कमेंटा निहाती जनाओ जे कौन तार असुविधा हो तो कौन पाई तुम लाइक करना ताकू तो निहाती कमेंट निहाती जन ना चिचिगला चिची खाइब ये चिची आरंभ पूरा शेष हो गलानी माना ए ओहो आखि आखि लंका बाटिला ओ नने मो ही तांतु मजा ढोकी डाकिला छुआ किस ए लंका फाटिला ना लंका फाटिला बोधे बोधे लंका फाटिला नहीं मंजी 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 गुड़ा फाटे ना एटा किस टेस्टी आसे गंधेब छुआ यही फाटिला फेर किस फाटी जी तो हेगला भजा काट दियो तापर बहुत दिन पखा खाई आज ताने खाइबा आज मन करनी पखा खाइबनी माने तो आज माछ भजा पखाळ ता सांगरे पकुड़ी बैगनी तो फाइनली माछ आरंभ होइगला काढ़ा ये ठंडा हवा आगर आदा बासना पळेबा आगर हम पेट पूजा करदबा अच्छा पूजा करदबा हम पेट भीतर को दे यस कि गैस रे पूरा कासी को ये देखो माछ पूरा फाइनली पूरा भजा है जो प्रोडक्ट पूरा खाइबाटा पखाळ आज जमिबो प्रोडक्ट है माने प्रोडक्ट पूरा खाइबा देखो से बड़ा माछ से बड़ा माछ
ବଡ଼ ମାଛଟା ହେଲା ମିଢ଼ ମିଢ଼ ମିଢ଼ନି ରୁଡ଼ ରୁଡ଼ କଣ୍ଟିକିଆ ସରି ଡଲଫିନ୍ ମାଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ଖାଇବ ଡଲଫିନ୍ ଛୋଟଟା। ଡଲଫିନ୍ ଛୁଆ ସେ ଖାଇଦବ ହାଁ ଡଲଫିନ୍ ଛୁଆ ଖାଇଦବ ତାହେଲେ ତମେ ମାମା ଆଜି ଡଲଫିନ୍ ଛୁଆ ଖାଇବ ଛୁଆ ହେଲା ମାଛ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯା ଖିଆ ଦିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଇ ଆଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିଲାନି ନାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଏବେ ରାତିରେ ଆମର ନାହିଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଇଏ କିଏ ମେହମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦିଆଯିବ ଏବେ ଭୁଜା ଆଣ ଲିଜା ଭୁଜା ଆଣ ଏବେ ଭୁଜା ନେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ ଭୁଜା ଦିଆଯିବ ଏତିକି ତାକୁ ସିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଇଏ ଆମର ଆସେ ଦିନେ 2 ଦିନ 5 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆସେ ତ ଖାଇଦିଏ ସିଏ ତ ତାର ଆସେ କେଉଁଠୁ ଅଛି କି ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ତ ଖାଇତେ ଆସେ ସବୁଦିନ କିନ୍ତୁ ଆମର ଘରକୁ ହଁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଇଏ ଆସିଛି ଫେର ସପ୍ତାହ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ନା ଆସିନଥିଲା ଫେର ଇଏ ତାର ବେଳେବେଳେ ଆସେ ଆମ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ତ ଆସେନି ନା ଓହୋ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଖାଇତେ ଆସୁଛି ନା ସପ୍ତାହ ଥରେ ଇଏ ତାର ଆମର ସବୁଦିନ ରହିଥାଉ ଏଇ ଭୁ ଭୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏ ଛୁଆ ଆଉ ଇଏ ଦେଖୁଛୁ ନା ନା ଯାଆନି ହଁ ଇଏ ସପ୍ତାହରେ 3 ଥର ନିହାତି ଆସିବ ଥରେ ଆସେ 2 ଥର ଆସେ ନା ବାଇଚାନ୍ସ ତାକୁ ଖାଇତେ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ନିହାତି ତାକୁ ଖାଇତେ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ସେ ଖାଇଦେବା ଆମେ ବି ଖାଇଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଖାଇଦେବା ତ ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ମୋ ସ୍କୁଟି ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଏବେ ଘର ଖାଇଦେବା ଆମେ ଆସିଗଲାଣି ନାଇଁ ମାଛ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଖିଆ ଦିଆ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ ଏଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ତ ଭାଇ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ମାଛର ଆରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ସକାଳେ ନାଇଁ ସରିଗଲାଣି ତ ଆମ ଏଠି ବାଚାଳ ବସିଛି ସିଏ ବି 2-3ଟା ଖାଇଲାଣି ନାଇଁ ତ ଏବେ ଖିଆଦିଆ ସରିଯିବ ତ ଏବେ ରାତି ଏବେ 10ଟା ହେଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହବ ତ ରହୁଛେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।